Health News. Sa kasika sa panglawas, mga posibleng triggers sa sinus so ginlanta ni katropang Ana May Perez. Ang sinus o sinus problem usa ka kondisyon di inmohubag o mablock ang sinus passages sa ilong, hinungdan sa barado nga ilong, sakit sa ulo o pressure sa naw. Sumala sa mga eksperto, ang sinus mahimong ma-trigger sa daghang butang sama sa allergy, infeksyon o iritasyon sa palibot base sa mga medical reports. Usa sa pinaka-common nga maka-trigger mao ang abog, aso ug polusyon nga makapahubag sa nasal lining nga makapahugot sa mucus nga maglisod og agos sa sinus. Apil usab ang aircon o bugnaw nga hangin nga makapauga sa ilong o makapabaga sa mucus. Hinungdan nga mas grabe ang barado o pressure sa ulo. Daghang pasyente usab ang moreklamo og sintomas kung naay kalit nga usaban sa panahon sama sa init, padulong bugnaw o rainy season. Ang allergy usab pod kada kung hinungdan sa sinus flare up, labi na kung pirmi ma-expose sa hugaw nga palibot o dusty nga kwarto. Ang mga doktor nagpasidaan nga kung pirmi balikan sa sinusitis, mas maayo nga magpa-check up aron mahibaw-an ang tinuod nga maka-trigger og malikayan ang komplikasyon. Mga katropa, paliguna ang lawas uban ang Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi imong adlaw nga ligon og batasana ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa kahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express Balita. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.